mesto gde se čovek i priroda susreću i stvaraju čudesnu alhemiju. Upijajući mirise kuhinja prošlosti, spoznaćete šaputanje vekova i otkriti davno zaboravljenu čaroliju svakodnevnog života drevnih vremena. Arheo kuhinja. U srcu drevnih vremena, tamo gde se istorija i legenda prepliću, u doba skrivene duhovnosti trpeza je imala posebno značenje. Šapat šuma i reka donosio je priče o vilama, čuvaricama prirode i tajnih znanja. A medicinski spisi, sabrani u Hilandarski kodeks, otkrivali su blaga prirode i njenu moć. Na trpezi kneza Velimira istorija se susreće sa mitom, post sa obiljem prirode, a znanja predaka o bilju oživljavaju. Za trpezom kneza Velimira. Ovoga puta krenut ćemo tragom mirisa biljaka i začina kojom je u dane posta odisala trpeza srpskog kneza Velimira, koji je živao na prelazu 15. u 16. vek. To je vreme kada slava srpske države bledi. Vera je ta koja ostaje, a postom se čuvala veza sa iskonom i suštinom bitisanja. Dodir prirode i čoveka. Svakodnevni život naših predaka po dolasku Turaka često je u svedočanstvima koja su ostala do danas isprepletana predanjima sa jedne i arheologijom sa druge strane. Priču o ne tako poznatom srpskom knezu Velimiru i nastanku njegovih dvora započet ćemo legendom. Postoje dve legende. Prema prvoj, Velimir je vazal sultana i učestvovao je u bitci pod Beogradom 1521. godine, a za zasluge u službi dobija na upravu Spahiluk, koji obuhvata selo Ključ kod Mionice i još nekoliko sela. U Ključu gradi svoje dvore odakle upravlja posedom. A legenda seže i dalje, na njegove sinove koji su obnovili manastir Ribnica kod Mionice. Dugo se verovalo u naučnim krugovima da se radi o izmišljenoj ličnosti, sve dok istorijska i arheološka istraživanja nisu našla potporu da je u pitanju prava istorijska ličnost. Tako je u turskim popisima iz 30. godina 16. veka pomenuto ime njegovih sinova kao njegovi potomci, a potom se indirektno kroz natpis u staroj Ribničkoj crkvi, koja više nije očuvana, zna da su njegovi sinovi 1495. godine obnovili Ribničku crkvu i to zapisali na jednom od zidova crkve. Kasnije, pred kraj 20. veka, u selu Ključ na ovom mestu izvršeno obimno arheološko istraživanje. Tada je istražen kompleks koji narod ovog kraja naziva Velimirovim dvorima. Na prvi pogled on izgleda kao manastir, međutim jasno je da se radi upravo o dvorskom kompleksu koga su činili crkva, dvor, odnosno kuća tog vlastelina i kuhinja, odnosno mutva koji je naknadno sazidan. U drugoj legendi, knez Velimir je vlastelin kneza Lazara i imao je 3 sina. Jedan se udavio u lepenici, drugi je na Božić pao sa konja i preminuo, a trećeg nesrećni otac zatvara u kulu i ne dozvoljava mu da izađe, donosi mu hranu. U jesen donosi zrelo grožđe, a iz grožđa izlazi zmija. I on ostaje i bez trećeg sina.
U narodu se kaže da ga je stigla kletva kneza Lazara, zato što ga nije lepo ugostio kada je dolazio u Mljovicu. Centralno mesto u dvorskom kompleksu u Ključu zauzima crkva. Crkva je nešto starija od vremena kneza Velimira i vjerojatno je podignuta još krajem 14. veka, odnosno njen glavni deo, naos, a priprata koja je dozidana nešto kasnije, vjerojatno potiče iz sredine 15. veka. To se može utvrditi na osnovu dekoracije koja je postojala na zidovima. Nešto kasnije crkvi pridodat ogradni zid i kuća, odnosno dvor vlastelina, što nas sve upućuje na to da je vreme u kome je živeo knez Velimir otprilike druga polovina 15. veka, odnosno period kada Srbija pada pod vlast Turaka i prve godine turske vlasti, što se otprilike i poklapa sa istorijskim pomenima. Uprkos neizbežnom padu pod tursku vlast, što se ogleda i u datovanju kasnijih delova crkve u Ključu, duh otpora za očuvanje identiteta bio je snažan. Mitološka veza bila je isprepletena sa pravoslavljem i nacionalnim identitetom u nemirno doba kada Turci Osmanlije potpuno pokoravaju ove prostore. Tada je Trpeza bila slikarsko platno na koga su pale latice ruže novoga doba teških vremena. Uprkos svemu, Trpeza je isijavala snagom volje za održanjem nacionalne svesti, mita i vere malenog ponositog naroda u srcu Balkana. U srednjevekovnom hrišćanskom svetu zvona su bila više od zvuka. Bila su puls života, glas koji je nadjačavao buku svakodnevice. Njihov jasan zvuk bio je simbol reda, oglašavajući sve, od svečanih radosti do dubokih žalosti, pozivajući na jedinstvo ili upozoravajući na pretnje. Bila su čuvari naroda, ali dolaskom Osmanlija taj glas je grubo prekinut. Njihova upotreba je zabranjena i zvona su zanemela. Ostavljajući za sobom eho tišine, dolazi jedno novo doba života na prostoru Srbije. I dok su stari glasovi ćutali u dubinama drevnih predanja, gde se stvarni svet prepliće sa onim iz snova, opstajala su bića koja nisu puke priče. Bile neraskidivo povezane sa biljem. Koriste ga ne samo za opstanak, već i kao izvor moćne magije i isceljenja. Tajna njihovog postanka izmiče i našem i njihovom svetu, a drevna predanja šapuću o vilama rođenim iz čarobnog spoja. Baš ovde, kraj reke, gde se mit i legenda sastaju, iz sjaja rose magičnog cveta vile se rađaju, kao zaštitnice bilja lekovitog i magičnog.
Devojčica vila je morala da prođe obred inicijacije da bi postala vila. Tada bi joj glavna vila predala okrilje, darujući joj tako vilinske moći i otvarajući joj put u svet magije. Njihov raskošni glas je bio nadaleko poznat. Savršeno su poznavale biljke i njima lečile. U kosi im se nalazila snaga. Kada su se kupale u reci ili jezeru, one su skidale svoja krila i okrilje. Onaj ko bi uspeo da ukrade njihova krila postao je njihov gospodar. Vile nisu bile samo mitološka bića. Kroz njihovu priču čuvalo se i prenosilo dragoceno znanje o lekovitosti biljaka, osiguravajući da mudrost prirode ostane dostupna budućim pokolenjima. One su most između svetova, čuvari tajni i lepote koja živi u srcu prirode. Tako je vekovima znanje o prirodi čuvano i prenošeno, ne samo kroz drevna predanja o vilama, već i u spisima čuvanim u manastirskim riznicama. Naša tradicionalna medicina je jedinstvena po tome što predstavlja jedan spoj medicine stare Vizantije, takođe spoj medicine zapadnog sveta i spoj staroslovenske medicine koja i dan danas ima svoj odraz u našoj tradicionalnoj medicini i travarstvu. Što se tiče 15. veka, konkretno u tom periodu, dosta se medicina praktikovala pri manastirima i to prvenstveno je značajnu ulogu imao Hilandar, gde se za 15. i 16. vek vezuje nastanak Hilandarskog medicinskog kodeksa koji je opisao 135 lekovitih biljaka koje su se tada koristile u narodnoj medicini. Procvat srpske narodne medicine se upravo desio u 15. veku. Dolaskom Turaka osnivaju se bolnice u kojima hrišćani nisu mogli da se leče. Iz razloga što je Sveti Sava pri manastirima Hilandaru i Studenici napravio prve bolnice, kompletna narodna medicina se koncentrisala upravo oko manastira koji i dan danas imaju izuzetno razvijenu narodnu medicinu i prave mnoge narodne lekove. U riznici manastira Hilandara, skriven od vekova, pronađen je sredinom prošlog veka, Hilandarski medicinski kodeks. Rukopis je nastao na prelazu 15. u 16. vek, mada su spisi u njemu mnogo stariji i donose znanja istoka i zapada utkana u niti srpsko-slovenskog jezika. On je šapat monaha iz prošlosti, sabrana mudrost o bilju, dijagnostici i etici lečenja. U njemu se prepliću antičke i arapske spoznaje sa praktičnim iskustvom, čineći ga svojevrsnom prvom srpskom farmakopejom. Svaki list je prozor u vreme kada se nauka rađala iz dubokog poštovanja prema prirodi i ljudskom telu, a lečenje je bilo deo šire duhovne misije. Kodeks je živi most ka zaboravljenim veštinama, podsjećajući nas kako su preci negovali zdravlje. On je pesma o biljkama i balsamima, zapisana sa svrhom da služi i leči. Tradicionalna medicina 15. veka je dosta koristila i otrovne biljke, ali sa oprezom, i u Hilandarskom medicinskom kodeksu se takođe napominje ako je biljka otrovna da se mora veoma oprezno koristiti. Tako je kukurek, jako otrovan, korišćen za lečenje upalnih procesa. Dok su se neke druge biljke u narodnoj medicini koristile kao protivotrov, kao što je sremuš protiv zmijskog ujeda, a beli pelin protiv otrovnih pečuraka. Jedan od interesantnijih primjera jeste upotreba duda. U to vreme dud se gajio beli i crni. Crni prvenstveno kao konzumni, dok se beli koristio za potrebe ishrane svilene bube, odnosno za potrebe proizvodnje svile. List belog duda se koristio da se namažu desni prilikom vađenja zuba, da bi lakše ispao zub, a takođe se koristio i kao melem za vrlo ozbiljne opekotine. Brojne su biljke čija se tradicija i danas zadržala u narodnoj medicini, ali se na neka lekovita svojstva zaboravilo. Takođe se koristila
i bokvica. Mi je danas koristimo uglavnom za neke probleme sa disajnim putevima, kao što se i tada koristila, ali ono što je na jedan dodatak jeste da se koristila i za gubitke kose, tako da se koristilo da kosa ponovo iznikne. Koristio se i biber kod ljudi koji imaju zapušene sinuse, tako što se namaže nozdrva biberom i onda naravno osoba pojačano kije. Stranice medicinskog kodeksa čuvaju još brojna znanja o lekovitosti biljaka, koprive, lista dunje, kleke, divlje jabuke i kruške. Tu su i neke egzotični začini koji su se koristili u medicini 15. veka, kao što su đumbir ili cimet, đumbir za poboljšanje cirkulacije ili, na primjer, cimet koji se koristio za detoksikaciju organizma. A od aromatičnih biljaka, kao pomoćnik u očuvanju zdravlja, koristila se nana, majčina dušica, lavanda, koja je zajedno sa bademom, limunom i maslinovim uljem stizala iz Primorja trgovačkim putevima. Divlja ruža, odnosno šipak, ona se također mnogo koristila i ona je jedna od najzastupljenijih biljaka u Hilandarskom medicinskom kodeksu. Umesto maslinovog ulja za vreme izuzetno strogog posta koristili orahovo ulje, a orah je bio izuzetno cenjen i kao lekovita biljka i to posebno protiv kuge koja je u to vreme vladala u 15. veku. Dakle, najopasnije bolesti su bile kuga i lepra, tako da je zapravo u ovom periodu orah bio korišćen u dosta receptura. No, pored svih tajni, opstanak je uvek zavisio i od onog životno važnog spoja čoveka sa zemljom i vodom, simbola neprekidnog ciklusa života koji je tvorio najvažniju namirnicu na trpezi, hleb. Kad stigne žito, to je trijumf rodne godine i sveukupnog rada u polju. Kad ode pod vodenički točak pa se kućama vrati kao brašno, to znači da gladi biti neće. Zato je kloparanje te vode, vitla, teškog kamena, oduvijek bio zvuk koji ohrabruje, jer znači život. Dok melje pšenicu, raž, ovas, ječam, a potoku vrati vode koliko mu oduzme, vodenice svojom lepotom i nekom novom pričom ne brane samo sebe od zaborava i propadanja, već i hleb naš nasuši. Priče iz kuhinje kneza Velimira započinjemo pričom o hlebu koji se mesio u to vreme. U čemu je tajna srednjovekovnog hleba? A danas ćemo mesiti hleb od suražice. To je brašno koje je napravljeno od raži i određene količine belog brašna. U to se dodavao kvasac koji je napravljen prirodnim putem i dodavala se so i voda. A pored ove vrste brašna u srednjovekovnoj Srbiji i kasnije u 16. i 17. veku korišćene su ove sumješice, odnosno različite vrste žitarica samlevene u određenoj količini sa belim brašnom. Mi ćemo sada sipati prvo kvasac, zatim ćemo dodati određenu količinu vode Sad vi recite. za onakav hleb. Prirodni kvasac koji dolazi u hleb pravio se vrlo jednostavno. To je određena količina speltinog, prosenog ili raženog brašna u kojoj se dodavala voda, gusto se zamesi i proces vrenja traje 3 do 7 dana. U čemu je tajna dodavanja dve različite vrste brašna? A hleb postaje hranljiviji. Ovakva vrsta hleba je bila hrana za široke narodne mase. Pored ove vrste hleba pravio se i hleb koji je koristio najsiromašniji sloj društva, hleb od sirka, za koji kažu da je bio tvrd, nabijen i neukusan. U 15. i 16. veku većina domaćinstava je mlela u vodenicama. Postoji podatak da u istočnoj Srbiji 37 kuća mlelo je brašno na jednom mlinu, dok je procentualno veći broj vodenica bio na Kosovu. Sada kada bi se neko zapitao zašto mi pripremamo kupus i kakve on veze ima sa hlebom
koji se jeo u 15. veku? Hleb se pekao u pećima, zidanim pećima, a pekao se i na otvorenim ognjištima. U zidanim pećima hleb se pekao uglavnom u crepuljama i pod vršnikom, a ponekad se pekao i uvijen u listove kupusa i biljaka koji imaju malo jači list, kako bi se zaštitio od jake vatre, a i od pepela. Kako su znale domaćice da li je hleb gotov? Kada je prekriven ovim ili to znači kada već izgori list? To znači kada polako žar prestane da bude jako topao, a i hleb naraste, listovi se sasuše i hleb je gotov. I sada da stavimo da se ispeče ova naša pogača. Je? Ono što je takođe bilo prisutno u 15. veku na našim prostorima jesu podaci o uzgoju pirinča u okolini Niša. Umeđu vremenu bih vas pitala o Jasinoj pekari. Postoje neki zakon u ono vreme i da se vodila računa o kvalitetu hleba. U zakonu o rudnicima koji je izdao despot Stefan Lazarević, postojala je odredba po kojoj se kaže da loš kiseo hleb rudari ne moraju da plate. Tako je po tom zakonu radila i Jasina pekara, koja je bila na Novom Brdu. Ona je radila tokom 14. i 15. veka. To znači da je postojao praktično standard ishrane, da se vodilo vrlo računa. Naravno. U tom istom zakonu postoji takođe odredba da hleb, so i voće ne mogu da prodaju udate žene, već to rade samo sirote, odnosno udovice, jer na taj način mogu da ostvaruju nekakav prihod. Na taj način se praktično oslikava i jedan socijalna zaštita u ono vreme. U srednjem veku povrće se gajilo u vrtovima. Pa oni su pre svega delili povrće na ljuto i obično zelje, a tu su spadale različite, da kažem, potpuno različite vrste biljaka. Ono što je najčešće bilo u upotrebi, to su svakako za ovo zeleno zelje za koje mi znamo divlje zelje, potom sremuš, kupus, različite vrste repa, rotkvi, luk, crni, beli, prazi luk i neke mahunarke, od kada je najzastupljenija mahunarka bila bob. Koja je danas pomalo i zaboravljena. Pa kod nas je zaboravljena, a još uvek se koristi u nekim krajevima, ali tu smo da osvežimo sećanje na ovu zanimljivu biljku i jako hranjivu. Danas ćemo napraviti bobove pihtije. Ono se može spremati na više načina. Može biti kao varivo, može biti kao neka vrsta kaše i kao pihtije, odnosno u stegnutom stanju. To je recept koji se i danas koristi u nekim delovima Srbije i priprema za slave, praznike, pogrebne običaje, ali je svakako u zamiranju. Pasulj je zamenio ovu biljku potpuno skoro na celom prostoru Srbije. I kakav je recept? Šta nam je potrebno sve? Potrebno najpre bob koji je u suvom stanju i on ima jako čvrstu opnu koja se teško ljušti i teško vari, tako da to mora da se skine. Da bi se bob očistio od te opne, mora da se najpre potopi u vodu, po mogućstvu mlaku, i onda ostoji neko vreme, pola dana do 24 sata. Što duže stoji, to će se lakše oljuštiti ta opna i kada se ona oljušti, onda to nam omogućava da spremimo bilo koje jelo. Opna se skida noktima najčešće, može i uz pomoć noža. Kada je bob oljušten, onda se on stavlja u posudu za kuvanje, uz dodatak male količine soli. Nalije se vodom,
tako da voda pređe za 1/3 količinu boba i više se vode ne doliva tokom kuvanja i on je spreman za kuvanje. Stavlja se na ognjište i kuva jedno sat i po do 2 vremena na laganoj vatri. Posle sat i po vremena kuvanja na laganoj vatri bob je potpuno raskuvan i spreman za dalju pripremu. Pre toga, znači, varijačom ili nekim drugim predmetom može da se dodatno iznječi i pretvori u žitku kašu, koja će se nakon razlivanja u posude stegnuti posle izvesnog vremena. Ali pre toga, naravno, treba dodati glavni začin, a to je beli luk. Evo. Beli luk se dodaje na kraju da ne bi izgubio aromu i da pojača ukus ovog jela. Onda se još dodatno promeša i iznječi koliko god može. I onda se ova žitka masa izlije u šire i plitke posude. I tako ostavi neko vreme da ostoji na hladnom mestu. Ovo će dobiti potpuno drugačiju strukturu i preći u čvrsto stanje i nakon toga se čitava ova smesa prelije prepraženim belim lukom na maslinovom ulju, što je tad bila varijanta, a u današnje vreme se koristi tucana paprika najčešće koja se isto prepraži na ulju. Šuma je bila i reka, izvor hrane bila i ostala. Divljač je bila predmet lova velikaša. To se nije smelo ni zakonski, kako god, svemu krivolovu. Što je bilo vrlo razvijeno, narod je bio naoružan raznim zamkama, gvožđima, veštinama da ulovi nešto iz prirode. Fazani tada naravno nisu postojali, ali postojale su srne. Čak puhovi se jeli, čak puh je u Sloveniji za sada zadržano da se jede. Uglavnom je to neka lovna divlja svinja, znate, ali to ipak nije na domašaju bilo običnog sveta. Ni da je ulovi, niti je bilo naoružanja takvog, ali ako se nešto dođe do toga, dobrodošlo. Ptice, otkupljena su jaja od tih prepelica. Prepelica je kraljevsko jelo, ali se nalazilo i na trpezi stanovništva. Zatim jarebica, a otkupljena su i jaja divljih ptica i korišćena u ishrani. Jer nikada ne bilo u selu dovoljno kokoški, bila je skupa, da kažem, i to vreme hrana. Retko je, malo je bilo te hrane, što bi samo našle kokoške, tako bi i preživele. Često su kosići bili, na primjer, ptica pevačica, one su onako puni, kad su gajni iz gnezda korišćeni golubovi najčešće, mladi golubovi za supu, čorbu, to je najčešće korišćeno. Čak ja pamtim da u mom detinjstvu neka gazdinstva koja su to manje ili više koristila ptice iz prirode. Veliki deo teritorije srednjevekovne Evrope bio je prekriven šumama koje je nastanjivalo mnoštvo životinskih vrsta. Otuda ne čudi što je lov bio izuzetna aktivnost za zaštitu stada od divljih zveri. Plemstvo je pak bio omiljena zabava, a putem njega mogla se obezbediti bogata trpeza. Također služio je vlasteli i kao neka vrsta treninga za rat. U danima posvećenosti i duhovne obnove, kada su se vernici okretali suštini postojanja, trpeza je poprimala drugačiji oblik. U srcu srpske vere post je bio temelj duhovnog života, a njegovi zahtevi oblikovali su kulinarske navike
unoseći u jela posebne mirise. A u dane posta nedeljom se na trpezi mogla naći riba koju su lovili u obližnjim rekama. Kako ćemo je mi pripremiti? Mi danas ne znamo kako su tačno izgledali recepti, posebno kod običnih ljudi, ali na indirektan način preko nekih manastirskih recepata i kuhinja možemo da otprilike naslutimo kako je to moglo da izgleda. Ovde kao podlogu koristimo crni luk sa suvim šljivama koji se priprema, na primjer, na hilandaru i tome dodajemo rečnu ribu koja je mogla biti ulovljena iz Kolubare i svakako je mogao biti potpuno regularan recept u to vreme na ovom prostoru. Kao što pokazuju pomenute analize urađene na ljudskim skeletima, kod velikog broja ljudi na ovom terenu dominira ishrana zasnovana na rečnim životinjama. Tako da ovo je jedna varijanta koja je mogla biti u upotrebi u to vreme. Ribu smo pripremili tako što smo koristili maslinovo ulje koje se nalazilo na trpezama imućnih porodica i u njemu prodinstali crni luk. Pošto se luk prodinsta, u njega se nakon toga dodaju suve šljive i rasporede ovako po posudi sa lukom, tako da otprilike ta smesa pokrije dno jedne šire posude, a potom se na to doda riba koja je začinjena i usoljena. Ribu smo začinili usitnjenim ruzmarinom, klekom i solju i položili ih preko luka i suvih šljiva. Na kraju smo koristili crno vino da zalijemo ribu, pošto je ono bilo češće dostupno u tom vremenu, u odnosu na belo vino koje se danas mnogo više koristi prilikom pripreme ribe. A kao prilog uz glavno jelo, kakva se salata mogla naći na trpezi? Pa najverovatnije da su koristili jednu od najzastupljenijih biljaka, a to je kupus. Sličnu salatu kako i mi danas koristimo, znači imali su seckani kupus u koji su mogli dodati nešto od drugih biljaka, kao na primjer rotkva koja je isto bila zastupljena u proizvodnji i to začiniti belim lukom, naravno sa začinima koji su njima bili dostupni, a to su vinsko sirće i so i ulje. Na srednjevekovnoj trpezi u dane posta često se nalazilo i zeljasto bilje, a mi ćemo danas pripremiti srednjovekovnu varijantu zelja. Što je sve tu išlo? Malo propržen luk, obareno zelje, kopriva obavezno i malo brašna. Umesto belog luka stavit ćemo svemuš. Da li išlo još nešto od začina? Moglo je da se doda malo bibera, pošto je u tom trenutku i biber bio na trpezama naših velikodostojnika. Recite mi, u to vreme na prelazu 15. i 16. vek, kada srpska država doživljava pad, a dolaze neki novi uticaji iz Turske, da li su se mirisi i ukusi koji su se širili kuhinjom u to doba u Srbiji promenili? Mi se i danas pitamo kakvi su bili mirisi i ukusi u to doba. Znamo da se koristio biber, da se koristio šafran, da se koristila majčine dušice, nane, matičnjaka, da su se koristili i začini koji su dolazili sa istoka. Šta je to bilo još specifično? Karanfilčić, cimet. U okviru Velimirovih dvora očuvana je jedinstvena arhitektonska forma na ovom našem prostoru. Radi se o građevini koja se naziva mutvak ili što u prevodu na srpskom jeziku znači kuhinja. Stigla je ovde
sa Turcima, verovatno i pre nego što su potpuno zavladali ovim prostorom, i radi se o jednom izdvojenom delu građevine koji je bio vezan za trpezariju i gde se pripremala hrana. Odnosno, taj prostor je bio sada potpuno izdvojen, ne kao u ranijim nekim kuhinjama gde je ognjište bilo unutar kuće, već se radi o prostoru koji je omogućava odvod dima i mirisa iz prostora gde se vrši spremanje hrane i nudi nešto širi prostor gde može da se kuva, peče i da se ta kasnije hrana direktno iznese u trpezariju i servira domaćinu i eventualnim gostima koji su došli na ručak. U to vreme kada se dosta postilo, što zbog imovinskog stanja, što zbog očuvanja vere, na trpezi je često bilo postna hrana i šta je to moglo da ojača proteinsku ishranu? Pečurke su bile, odnosno gljive su bile dostupne skoro polovinu godine kao namirnica koja obezbeđuje veliki procenat proteina u ishrani. I one su bile jako bitne uz bob i neke druge mahunarke u periodu posta kada nije bila dozvoljena upotreba ribe, znači kada se najčešće postilo na vodi. Sa druge strane, pečurke su zahvalne kao namirnice koje se lako konzerviraju i mogu dugo da stoje kao rezerva hrane. Prosto isto kao i mahunarke koje kada su suve mogu da stoje i duže od godinu dana i da budu dobra rezerva hrane i u gladnim godinama. Danas ćemo praviti jedan gulaš od gljiva koji će biti od svežih gljiva i praznik za sva čula u postnim danima na vodi, na primjer. Dobro, što ćemo mi još dodati naše negde polu pripremljen gulaš, osim gljiva, ajde da dodamo još malo sremuš. Da, sremuš je dobar i kao začin i kao izvor određenih minerala i onda ga ne treba kuvati previše, nego najbolje dodati ga pri kraju kako bi se dala bolja aroma, je li? Da, dobila bolja aroma, jer slično danas seckanju belog luka ili tako. Mada su oni mogli naravno to da koriste i beli luk koji je isto gajen. I neka majčina dušica. Da, onda mogu majčine dušice, rjesak i slične biljke mogle su da dodatno daju aromu ovako posnim jelima spremljenim na vodi. Dobro, ćemo li malo i soli? Kao i so, pa može naravno i so. So je bila dostupna samo bogatijem stanovništvu u nekim većim količinama, dok su niži slojevi morali da vode računa o tome koliko će i kada upotrebiti so, pre svega zato što je dragocen izvor minerala i neophodna za život, tako da se verovatno štedelo na soli kod siromašnijeg dela stanovništva. To možemo reći da domaćice nisu često presolile jela. Da, sigurno nije bilo presoljavanja. A te majčina dušice i ostale travke su sigurno olakšavale i varenje, jer su mahunarke i gljive nešto što nadime, je li tako? To je bilo jako važno. Pa da, verovatno u tom procesu spremanja važno je pogoditi pravi začin, šta dodati kako bi i jelo bilo ukusnije, a i bolje, da kažem, svarljivo. Pa da probamo kako je ispod današnji gulaš. Pa zaista je ukusan. U srednjem veku naravno da su bile i tada neke šumske voćarice vrlo upotrebljive ili kao sušene ili kao presne na trpezi. Postojala je divlja jabuka tada i danas, koja se može sušiti i koja može da ide u napitak vodnjiku. Zatim divlja kruška, svakako je vrlo upotrebljavana. Oskoruša, ona je i čajna i lekovita biljka i vrlo ukusna, dugo se može sušena čuvati. Ovde rođaka oskoruše isto raste, a to je brekinja, zatim raste mukinja, divlja trešnja, šipurak, trnjina. Sve su to šumske voćarice koje su čuvali i čuvaju se i danas, a moguće i presne
jesti. Na ovo područje je došla i dunja i mnoge šljive, jabuke, kruške. Čak u kruškama neke nazivi su Carigradlija. Na primjer, kruška koja je jako krupna, onako, ovo se peče, kuva, presna jede, suši, kako god. Očigledno da je došla Otomanskom imperijom na ove područje. I mnoge kruške su sa Turcima došli na ove terene. A čime su se sladili ljudi u srednjem veku? U srednjem veku poslastice su bile jednostavne. Najviše se koristio med. Danas ćemo praviti pitu od jabuka, jer razvijene pite su počele da se prave na sultanskim dvorovima u Carigradu negde početkom 16. veka. Kad je to došlo kod nas, ne znamo. Na zapadu pite su uglavnom bile slane. Znači, nisu se pravile od razvučenih kora, već su se kore formirale kao male posude koje su se punile mesom i povrćem. Mi ćemo napraviti vrlo jednostavnu pitu. Napunit ćemo je jabukama. A što nam još treba od toga? Možda ovi orasi? Jabukama, seckanim orasima, suvim grožđem i posućemo je medom. I dok je med nudio čistu prirodnu slast, a pita od jabuka obogaćivala trpeze, postojalo i piće koje je vekovima bilo više od samog napitka. Ono je bilo simbol radosti, zajedništva, ali i tekovina marljivog rada i veštine. Kroz čarobni svet vinove loze otkrivamo koliko je vino imalo posebno mesto na trpezi i da li se išta menja dolaskom Turaka na ove prostore. U toku 13. 14. veka naravno vinova loza od Primorja dolazi u kontinentalne delove Srbije i tu dolazi do uzgoja i uspona vinogradarstva. Što se tiče same Srbije u 15. veku postoje već spisi da u severnim srpskim krajevima se nalazi vinova loza i da su to izuzetno plodne zemlje, tako da se loza ne mora uz naslon gajiti, nego da može da se gaji i bez naslona, odnosno da se održava takozvanom niskom rezidbom. Tako da već imamo dokaze da vinogradarstvo tada dobija svoj pun uzlet u kontinentalnom delu. Koliko je u stvari vinograd bio značajan, znači vino, ta pozemljenica još staroslovenska, grad znači ograđen, zaštićen, tako da su vinogradi izuzetno bili rašireni i jedan interesantan naziv iz tog perioda jeste naziv loznica, to označava jednu vinovu lozu, odnosno ono što mi danas zovemo čokot. Osmanlije su nam donele pekmez, to je u stvari ukuvana šira. Po zakonu njihovom alkohol se ne koristi. U tom trenutku, negde u 15. 16. veku, proizvodnja vina je smanjena. Vino se pomalo i krišom pravi, vino se pravi na manastirskim posedima, a običan narod nije baš mogao slobodno da pravi vino. Pravio je širu koja se ukuvavala i dobila se određena tečnost koja je podsjećala na med. Naš zemljak Bartolomej Georgijević, koji je dugo vremena proveo u ropstvu u Carigradu, kaže da se tamo koristi nekakav sok koji se pravi od pekmeza i rastvara se sa vodom. To je u stvari bila ukuvana šira. Uz ovu pitu oni su mogli nazdravljati jednim specifičnim pićem koji se zove vodnjika. Šta je sve tu išlo i na što je ono ličilo? Na vino, širu ili? Vodnjika je vrsta jednostavnog pića koja se pravila od raznog divljeg voća. U to je išao šipak, išla je divlja kruška, jabuka i dodavala se drenjina.
zatim sipana je voda, bila je u ovakvoj vrsti posuda, pokrivala se i čuvala se na blago toplom mestu. Ona je dobijala određenu fermentaciju i kad bi dovoljno uzavrela, mogla je da se pije. Ponekad se dodavao i med da bi ta fermentacija krenula malo brže. Ukus je znači kao šira. Ukus je kao šira. Možemo li reći da su Turci doneli i neki duh romantike? Da, pravio se kompot od suvog voća. Znači, tu su išle suve šljive, išle su suve jabuke, kruške, a kad bi se to skuvalo, dodavali bi se latice ruža. Nakon cijelog dana provedenog u pripremi hrane, konačno se moglo pristupiti gozbi. A u Srbiji se u to vreme, osim vinom, nazdravljalo i medovinom. Živeli! Dok su se mirisi ribe i bilja širili skromnim, ali i bogatim posnim trpezama, svedočanstvo o životu i smrti, o junacima i njihovim tajnama čekala su vekovima pod zemljom. U istom tom nemirnom 15. veku, tamo gde se sećanje preplitalo sa neizvesnom budućnošću. Jedno arheološko otkriće bacilo je novo svetlo na život i smrt porodice Velimirovića, čuvara tradicije u teškim nastupajućim vremenima za srpski narod. Pre više od 40 godina, istražujući ostatke srednjovekovne crkve u Slavkovici, arheolog Dimitrije Madas otkrio je 2 unikatna sarkofaga, koji su po svemu jedinstveni u našoj arheologiji. Oni su otkriveni u priprati koja je dozidana crkvi iz 14. veka, u vremenu koje se može opredeliti u 15. ili 16. vek i nalazila su ispod nivoa poda priprate i crkve. Sačinjene su od lokalnog kamena koji je izdubljen i pokriven poklopcima od istog tog kamena. To je vrlo zanimljiva pojava jer ne pripada nekom, da kažem, uobičajenom načinu sahranjivanja tokom srednjeg veka na našem prostoru. Ovi sarkofazi više liče na rimske, kao i sam način sahranjivanja. Unutar sarkofaga su bile sahranjene 2 osobe starijeg uzrasta, muškarac i žena, i oni uglavnom pored sebe nisu imali, da kažemo, nikakve predmete koji bi mogli opredeliti vreme sahrane, izuzev jedne ikonice Svetog Nikole koja je otkrivena u ženskom grobu. I tu počinje misterije. U stvari ikonica pripada periodu originalno 11. veka, crkva je sagrađena u 14. priprata u 15. tako da je vrlo teško razrešiti to bez nekih drugih pomoćnih disciplina. Nakon datovanja skeletnih ostataka ustanovljeno je da potiču iz prve polovine 15. veka, u vreme kada su Turci već učvrstili svoju vlast na ovim prostorima, a analizom same ikonice ustanovljeno je da joj je okov dodat krajem 14. ili početkom 15. veka na prostoru Dubrovnika, što ukazuje da je ova ikonica kao relikvija dugo bila u posedu jedne porodice ili je pak menjala vlasnike. Prevodi turskih popisa koji su nastali u 30. godinama 16. veka jasno povezuju crkvu u Slavkovici, a i okolni prostor sa porodicom Velimirović, gde se navodi da knez Vuk sedi
u Slavkovici, to znači da mu je dvor na ovom mestu, i to nam pokazuje da ovi grobovi koji su datovani upravo u početak 16. veka mogu da imaju veze sa porodicom Velimirović i da je ovde sahranjen neko od Velimirovih potomaka, najverovatnije. Na to ukazuju i ikonica koja je nađena u ženskom grobu, pošto je Sveti Nikola verovatno patron i zaštitnik porodice, sudeći po crkvi u Ključu, koja je bila posvećena Svetom Nikoli i koju je verovatno podigao sam knez Velimir. Njegovi naslednici nastavljaju da održavaju tradiciju i obnavljaju sve okolne crkve, pa i crkvu u Slavkovici, koje ujedno i koriste kao neku vrstu dvora, verovatno tokom nekog perioda u godini. Sa druge strane, pokojnik muški koji je sahranjen u sarkofagu imao je povredu glave, nastala verovatno od udarca oštrim predmetom sa srebrom, verovatno je to u pitanju borbeni čekić koji se koristio u to vreme za probijanje oklopa i analize pokazuju da je on verovatno preživeo tu povredu, ali da je nakon izvesnog vremena podlegao i sahranjen upravo u ovoj crkvi gde je verovatno i bio neka vrsta ktitora. Kako su stvari izgledali manji dvorovi srpske vlastele. Znači, u središtu je bila crkva, nedaleko od nje jedna ili dve zgrade u kojoj su stanovali vlastelini sa porodicom i eventualno je postojao neki ogradni zid koji je odvajao taj prostor od okolnog terena. Sa druge strane, ovde nikada nisu otkriveni neki jasni tragovi arheološki da je bio manastir, odnosno da je postojao manastirski život, tako da po prvi put možemo da kažemo da se sasvim sigurno na ovom mestu, kao i u Velimirovim dvorima u Ključu, radi o dvorskim kompleksima neke niže vlastele sa kraja srednjeg veka. O ovoj spahijskoj porodici, koja je po svemu sudeći bila i vlastelinska pre dolaska Turaka, govore manastiri i crkve ovoga kraja, u čiji su obnovi i izgradnje učestvovali sam knez Velimir i njegovi potomci. A to su manastir Slavkovica, Markova crkva, crkva u Ključu, manastir Bogovađa i manastir Ribnica. Na sebi svojstven način, u postu i ljubavi ka sopstvenom narodu, sačuvali su trag pravoslavlja od zaborava i ostali baštinici srpske tradicije.